মিঠা গোটে আগ তুমি চাখি দিও আঁকদ তুমি খুব খুশি রে স্যার। কি করে খদব তুমি কোন পচারলা খুব খুশি রে স্যার। এই কথাটা ମୁଁ ତପନ এই ମିଠାଟାକୁ ନେଇକି ଚାମ୍ବତି ରଖିଦବ ତା ସହ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଫି ନେଇକି ଆସିବ ନାଇଁ ସାର୍ କଫି ମେସିନ୍ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ ତମେ ଯାଇକି ଆସ ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ମୁଁ ହାତ ଦେବି ହେଲା ଯା କୋଉ ଖୁସି ଦେ ଏଠିକି ଆସ ଆଚ୍ଛା ଦାସ ବାବୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମ ଏଇ ଶୁଷ୍କ କିଣା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଜୟଦେବ ଉପରେ ଅଛି ସାର୍। ଦିବ୍ୟା ବାବୁ ଆମ ଶୁଷ୍କ କିଣା ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏବେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି কি করে ভেরি গুড শুষ্ক কিলা চ্যানেলটি যে জায়গা ଥିଲା সেই জায়গায় আছে আচ্ছা দাস বাবু আম অফিসে কেতে এমপ্লয়ি কাম করছন্তি ସାର୍ 50 ଜଣ 50 জন কাম করছন্তি ইম্পর্টেন্টলি গুড ডেফিনেটলি গুড অ্যাপ্রক্সিমেটলি গুড আচ্ছা দাস বাবু আপন এই মন্থলি মাসକୁ তুমি কেইটা নিউজ দউছ ସାର୍ ଏଇ ମାସରେ ଟିକେ 7ଟା ଦେଇଛୁ। সাতটা দিয়েছ সাতটা নিউজ দেলেন দিব্যা বাবু এটা পয়েন্ট এটা নোটেড করিকি রখ সাতটা নিউজ দেইছন্তি দাস বাবু সাতটা নিউজ মানে তাকো কাম সে করুছন্তি তুমি সবବେଳେ মতে পড়িবাটা ঠিক নহ ইটস ভেরি 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 ডিফিকাল্টলি বুঝি পাচ্ছ তো আচ্ছা দাস বাবু সাতটা ভিডিওরে কেতে কোন সব ভিউ যাইছি ସାର୍ କୋଉଥିରେ 700 କୋଉଥିରେ 300 ଆଉ 200 ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଛି। আচ্ছা সব যাক মিশাইকি কেতে ভিউ হଉଛି ସାର୍ ସେ 1300 1400 1300 1400 ভিউ ভেরি গুড আচ্ছা দাস বাবু মতে ଗୋଟେ କଥା କୁହ 1200 1300 ভিউ যাଉଛି 1200 1300 ভিউ রে ଆମର କେତେ ଡଲାର ଆସିବ 1200 1300ରେ ସାର୍ ସେଇ କେତେ 0.27 0.27 আচ্ছা 0.27 টা ଆମ ইন্ডিয়ান রুপিজ রে কেতে পয়সা হবো ସାର୍ ସେଇ 25 ଟଙ୍କା 24-25 ଟଙ୍କା ତମେ ମାସକୁ 24-25 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 22,000 ଟଙ୍କା ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ନେଇକି ପଳେଇବ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି ସାର୍। ଦାସ ଏ 20 ଟଙ୍କାଟା ରଖ ପ୍ଲିଜ 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 ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଅଛି କି ହଁ ସାର୍ ଆଗରେ ଅଛି ଆଗରେ ଅଛି ତ ସେଠିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜେଲେଟେ ତା ଖୁଦ ଆଣିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲେଡଟେ ନେଇକି ଆସିବ ସାର୍ ପଚାରିବନି କଣ ପାଇଁ ସାର୍ କଣ କଣ ସେଇ ଖୁଦ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଖୁଦରେ ମୋର ଆଖି ବାଳ ପତା ବାଳ କାଖ ବାଳ ନାକ ବାଳ କନ୍ଦି ବାଳ ସନ୍ଧି ବାଳ ଯେତେ ସବୁ ବାଳ ରହିଲା ସେ ବାଳକୁ ସବୁ ରାମ୍ପି ଦେବି ତମେ ନେଇକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇଦବ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଦଶ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିକି 5 ଲୋକ ଆଗରେ ବେଜିତି କରୁଛି ସେ ମୁହଁଟାକୁ ଗାନ୍ଧି ହେଇଯିବା କଥା ତମେ ଏଭଳିଆ କରି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛ ସାର୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିକୃଷ୍ଟା ଆକୃଷ୍ଟା କହିକି ସେ ଷ୍ଟଲ ଲଗେଇକି ମତେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢାଉ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମତେ ପଢାଉ ନାହିଁ ଦାସ ବାବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଲଗେଇକି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ବାଟକୁ ଠିକ ପଳେଇ ଆସିବ ତପନ ମୋ ପାଇଁ କଫି ଆଣିବ सारी ऐसे कॉफी मशीन खराब খরাপ তম বড় কফি মেশিন কি করে ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ কোন ସାର୍ 20 ଟଙ୍କା ଆପଣ